नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज आम जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ता संग को उत्तर। छाती रे कफ जमी कौन खाइले शीघ्र बाहरी जाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी गुड़। दर्शक बंधु, आपण मन 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गुड़। छाती रे कफ जमी गुड़ खाइले शीघ्र बाहरी जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा शरीर जलीय अंश बढ़ी थाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी सेऊ, ऑप्शन डी काकुड़ी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी काकुड़ी। काकुड़ी खाइबा द्वारा शरीर जलीय अंश बढ़ी थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, खाली पेटरे अदा पानी पीले केउ रोग को संपूर्ण ठीक कर दिए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग। खाली पेटरे अदा पानी पीले मधुमेह रोग को संपूर्ण ठीक कर दिए। आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन खाली पेटरे मेथी पानी पीवा द्वारा केउ रोग कंट्रोल रही थाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल रोग, ऑप्शन बी जंडिस रोग, ऑप्शन सी अर्श रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल रोग। प्रतिदिन खाली पेटरे मेथी पानी पीले कोलेस्ट्रॉल रोग को कंट्रोल करि थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, गाजर को जूस करी पीवा द्वारा कौन शीघ्र बढ़ी थाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओजन, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी शक्ति। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने जगन्नाथंकर भक्त थिले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी रक्त। गाजर को जूस करी पीवा द्वारा रक्त शीघ्र बढ़ी थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा चुटी झड़ीबा शीघ्र कमी जाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी क्षीर। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी दही। दही खाइबा द्वारा चुटी झड़ीबा शीघ्र कमी जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न,
ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ କାନ ସଫା ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ, ଅପସନ ବି ନାକରେ, ଅପସନ ସି ଆଖିରେ, ଅପସନ ଡି ନାଭିରେ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନାଭିରେ। ଶରୀରର ନାଭି ଅଙ୍ଗରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ କାନ ସଫା ରହିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରେବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବିଲେଇ, ଅପସନ ବି କୁକୁର, ଅପସନ ସି ମୂଷା, ଅପସନ ଡି ଭାଲୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କୁକୁର। କୁକୁର ପଶୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରେବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ସି ଚିନି, ଅପସନ ଡି ବିସ୍କୁଟ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼। କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ ବି କୁକୁର, ଅପସନ ସି ମାଛ, ଅପସନ ଡି ବିଲେଇ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ କଣ ଲଗାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅରଖ କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ସି ରସୁଣ, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଗରମ କରି ଲଗାଇଲେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ କଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ସଫା ହେବା ସହିତ ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜୁଆଣି, ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ସି ଉଷୁମ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ରାତିରେ ଜୁଆଣି ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ହେବା ସହିତ ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଅଟେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।